عسلامة الناس الكل. الفيديو ذا تخص العباد اللي يقراو كونتابيليتي سيكتوريال بانكير. كالعادة باش نجمو تتبعوا معايا لازم تيليشارجيو لي نوت دو كور اللي تلقاهم في الديسكريبسيون. في الفيديو هذه باش نشوفو واش معناتها ان كونسورسيوم بانكير en suivant le plan هذا. Premièrement باش نشوفو شنو هي لا ديفينيسيون دان كونسورسيوم بانكير. Deuxièmement باش نشوفو واش معناتها كوت بار تريزوري واش معناتها كوت بار ريسك. Troisièmement باش نشوفو شنو هما لي نوسيون دو نوستري et de لوري. Et quatrièmement باش نعملو ان cas pratique. Je vais vous faire comment comptabiliser les opérations dans le consortium bancaire chez la participante ou chez la banque chef de file. La quatrième partie, je vais vous aider à que faire lorsqu'un client me خلص chez l'échéance MTO. Premièrement, je vais le consortium bancaire. En fait, le consortium bancaire, c'est les deux ou plusieurs banques qui تلموا مع بعضهم باش يعطيو un crédit للكليون معين. هالجروب تاع البنوك هذوما يتسميو consortium وباش يعينوا واحدة منهم شيف دو فيل بلغة أخرى الكابيتان ديكيب نتاعهم. يقول قايل علاش supposons ان رياض خديت ان كريدي من عند ان كونسورسيوم دو 5 بنك. اسكو سي لوجيك باش نقعد ندور على كل بنك وناخذ من عندها الفلوس اي على شيونس نقعد زاد ندور عليهم بالوحده ونخلصهم ابار؟ بالطبيعه ليه. هيك علاش يعينوا اون بنك شيف دو فيل. البنك شيف دو فيل هذه elle aura pour rôle de jouer l'intermédiaire entre le client et le consortium كامل في les opérations de trésorerie معناتها que ce soit lors du déblocage ولا lors de l'encaissement les échéances. Le défi ça sera de comment comptabiliser le crédit chez la banque chef de file et comment comptabiliser le crédit chez les autres banques participantes. قبل ما نزيدو نقدمو لازم تعرفوا اللي راهو لازم تعملوا ان لien ما بين الكور هذا et les cours الاخرين القدم اللي قريتوهم. لازم تعرفوا اللي الكونسورسيوم بانكير ينجم يجيكم في n'importe quel type de crédit قريتوه. معناتها ينجم يجيكم في البورتاج فينانسمون، في الكريدي كور تيرم، في الكريدي الون اي موان تيرم العادي، وفي الليزينغ. ما تخافوش، نفس اللوجيك هي اللي باش نطبقوها من كريدي لواحد اخر. توا كيسكو لا كوت بار تريزوري اي كيسكو لا كوت بار ريسك. قبل ما نزيدو نقدمو لازم تعرفوا اللي راهو كيف نحكيو على كوت بار راهو اون بارل دو لا كوت بار سور لو مونطون توتال دو برينسيبال دو كريدي. اول حاجه باش نفسروها هي لا نوسيون دو كوت بار تريزوري. دونك بور لانستون تحطوا على جنب لا نوسيون دو كوت بار ريسك. كيف تخلقت لا نوسيون دو كونسورسيوم بانكير la notion de cote par risque ما كانتش vraiment موجودة. Alors, qu'est-ce que la notion de cote par trésorerie? En fait, c'est le montant du principal que doit verser chaque banque. معناتها c'est la contribution de chaque banque dans le montant du principal du crédit. باش تزيدو تفهموني ناخذو l'exemple 1 de la page 3 نتاع note de cours. Supposons عندنا deux banques A et B تلموا مع بعضهم au sein d'un consortium باش يعطيو ان كريدي دون لو مونطون اي دو 1 مليون دو دينار ان كليون اكس. ا قالت باش نعطي انا 600,000 و ب قالت انا باش نعطي 400,000. لا كوت بار تريزوري دو ا اي دونك دو 60% et la cote part trésorerie de B est donc de 40%. وني باش نعطيكم اون استيوس مهمه برشا اللي باش تخليكم بلوز او موان عمركم ما تغلطوا. En fait, les deux taux de 60% et de 40% de cote part de trésorerie c'est des taux مهمين برشا. علاش؟ على خاطر هما اللي باش تستعملوهم في l'écriture de constatation de l'engagement hors bilan pour chaque banque، هما اللي باش تستعملوهم في l'écriture de déblocage pour chaque banque، هما اللي باش تستعملوهم pour l'écriture de constatation des revenus d'intérêt pour chaque banque، et هما اللي باش تستعملوهم pour l'écriture de constatation des encaissements lors du paiement des échéances من عند الكليون. منحبكمش تدخلوا بعضكم الكلام هذا الكل باش نطبقوه في الكا براتيك اللي باش نشوفوه في الاخر. جوست توا قاعد نعمل لكم في ديزافونس خاطر نحبكم تبداو تشدوا من توا في مخكم في الحكايات هذوما. نتعداو توا للنوسيون دو كوت بار ريسك. En fait, la notion de cote par risque جات après la notion de cote par trésorerie. كيفاش؟ هاو باش نفسر لكم اترافير ان اكزامبل. الاكزامبل هذا باش تلقاوه في الباج نيميرو 4 وهو الاكزامبل نمرو 2. alors supposons عندنا دو بنك A et B. البنك A مفوقها كان 600 مليون ومازالت كي دبرت ان كليون اللي يحب ياخذ كريدي بمليار. دونك هي شنو باش تعمل؟ باش تشجع البنك بي كونه تدخل معاها في الكريدي هذايا نتاع مليار ويكونوا مع بعضهم كونسورسيوم. دونك باش تمشي للبي وتقول له اش قولك تدخل معايا ب 400 مليون وتربح دي زانتيغي على قيمه ال 400 مليون هذوما، وكان السيد هذا ما يخلصنا في حتى ايشيونس مش مشكل، ما تخسر كان 300 مليون انا باش نكوفريك في 100 مليون. بلغة أخرى ب داخلة في الربح وخارجة من الخسارة، فكل 100 مليون هذوكم دو ديفيرونس. دونك من هون جات لا نوسيون دو كوت بار ريسك. علاش؟ على خاطر لو ريسك فينال دو بي il est de 300,000 دينار et le risque final de A il est de 700,000 دينار
sur le montant du principal du crédit. Donc, باش نسكروا l'exemple هذا. En conclusion, A, elle s'est engagée في زوز حاجات. أولاً, elle s'est engagée باش تعطي un crédit de 600 000 dinars للكليون X. وثانياً, elle s'est engagée باش تعطي une garantie de 100 000 dinars للB au cas où le client ما يخلص حتى échéant. Et la conclusion pour B, c'est que هي أولاً, elle s'est engagée à donner un crédit de 400 000 dinars. Et ثانياً, elle a reçu un engagement de garantie بقيمة 100 مليون من عند A. Et les 100 000 dinars de garantie هذوما كيفاش نحسبهم؟ C'est tout simplement la différence entre la quote-part trésorerie et la quote-part risque pour une même banque. Comptablement parlant, هال 100 مليون de garantie هذوما ما نبش نستحقهم كان في زوز حاجات. أولاً وقت l'écriture de l'engagement hors bilan de la garantie. وثانياً كان فما un impayé صار من عند الكليون. هوني il va s'actionner. بالطبيعة ما تخافوش، هذا الكل باش نشوفوه في الكا براتيك. قبل ما نزيدو نقدمو ماذا بيا نعمل دو غومارك. الغومارك الاولانيه هو كونه لازم تعرفوا اللي كان في الاكزامان ما حكاولكم كان على الكود بار تريزوري وما حكاولكمش على الكود بار ريسك، راهو انديريكتومون لا كود بار تريزوري الي ايغال لا كود بار ريسك. اش معناتها؟ معناتها قد ماني باش نحط فلوس قد ماني باش نخسر. الغومارك الثانيه هي كونه لاحظنا اللي برشا ديزيتيديون يسخايبوا اللي ديما شيف دو فيل هي اللي عندها اون كود بار ريسك اكبر من الكود بار تريزوري. لازم تحطوا في مخكم اللي سون دو نوسيون ما عندهم حتى علاقه ببعضهم. توا نتعداو لي نوسيون دو نوستري اي دو لوري. باش نجموا تتبعوا معايا ماذا بيا كان تاخذوا الباج نيميرو 6 بتاع لي نوت دو كور. En fait, les notions de nostri et de lori, ils vont intervenir à chaque fois que forme un flux de trésorerie entre le consortium et le client. En fait, on a deux grands types de flux. Le flux l'oulani هو كل ما الكونسورسيوم باش يصب فلوس للكليون، وهوني نحكي على l'étape تاع الديبلوكاج. التيب الثاني هو وقت اللي الكونسورسيوم باش يقبض فلوس من عند الكليون. والحكايه هذه نجمو نشوفوها في زوز حاجات. اولا وقت اللي الكليون يخلص لي زيشيونس نتاعو. ثانيا وقت اللي البنك تقص ديريكتومون للكليون لي كوميسيون دو نون يوتيليزاسيون اي لي زانتيري انتركالير. والحكايه هذه تصير او تو ديبي دو كريدي. سوفي باش تفهموا لا لوجيك دون سول دو سيز اوبيراسيون باش توليو فو ميتريزي لا نوسيون دو نوستري اي دو لوري. تو باش نعملوا ليكزامبل نيميرو 3 اللي تلقاوه موجود في الباج نيميرو 7. Donc, supposons qu'on a deux banques au sein d'un consortium, j'ai un crédit de 1 million de dinars, sachant que A est chef de file, A est 700 millions ou B est 400 millions. Donc, on vous demande de comptabiliser l'opération de déblocage chez la chef de file et chez la banque participante, les B. Et on va la comptabilisation chez la chef de file A. Et là, je vous conseille que vous في الكونتابيليتي نتاع شيف دو فيل وعندكم اون اوبيراسيون دو فلو دو تريزوري، من المستحسن كونه تقسموها على دو زيتاب. كيما هوني مثلا احنا باش نقيدوا لوبيراسيون تاع ديبلوكاج. باهي كونكريتمون شنو باش تعمل؟ باش تعطي من الجهه الاولى معناتها في ليتاب الاولى 600 مليون للكليون نتاعها، ومن بعديك اون دوزيام ايتاب باش تعطي للكليون الباقي بتاع الفلوس اللي هو بتاع البنوك الاخرين. ولكن احنا في كونسورسيوم متكون من زوج بنوك، دونك الفلوس تاع البنكه الاخرى كيما الكام تاعنا هوني اللي هي البنك بي. كل ايتاب الاولانيه باش تعطي فلوسها للكليون، والايتاب الثانيه باش تعطي فلوس البنوك الاخرين ولا البنكه الاخرى للكليون. باهي السؤال توا هو في الايتاب الثانيه كيفاش تصير؟ En fait, l'étape الثانية نجمو نقسموها en deux sous-étapes. عندك sous-étape الأولانية هي كونه A تاخذ الفلوس من عند B، وsous-étape الثانية هي كونه A تعطي الفلوس هذيك للكليون. بالطبيعة les deux sous-étapes هذوما en fait باش يصيروا في étape بركة. يقول قايل علاش؟ en fait لازم تعرفوا اللي البنوك حالين دي كونت في وسط بعضهم. اش معناتها؟ معناتها A عندها كونت بانكير في وسط B، و B عندها كونت بانكير في وسط A. Et vu que si le client زاد عنده هو كونت بانكير في وسط A، دونك شنو تبقى لها؟ تنحي من الكونت بتاع B وتحط في الكونت بتاع الكليون. aussi simple que ça. هيك علاش elle va créditer le compte du client 251 بقيمة 400 مليون et elle va débiter le compte bancaire de B. Et le compte bancaire de B, comment elle va le débiter? À travers le compte اسمه لوري. معناتها leur compte chez nous، معناتها le compte de B chez A. Et on a la comptabilisation chez la participante B.
en fait B لازم تحطوا في مخكم elle ne va pas jouer le rôle d'intermédiaire كيف ما A. Au contraire, B, elle va se limiter à passer les écritures comptables بتاع le code-part trésorerie بتاعها برك. Donc on est B, elle va débiter le compte de ligne de crédit pour constater la créance اللي ولات عندها envers le client prime 400 millions. Et en contrepartie, elle va créditer le compte bancaire B chez A, vu que هي حالة compte banque chez A. والكونت هذا يتسمى نوستري معناتها nos comptes chez les autres, mon compte à moi B chez A. Pour conclure, lorsqu'on est chez la chef de file, les opérations de trésorerie des autres banques, on les constate à travers le compte Lori. Et lorsqu'on est chez la comptabilité de la participante, elle va se limiter à enregistrer ses opérations de trésorerie à Kahao, et ce à travers le compte Nostri. Donc, je vais vous le cas pratique, ou madame, quand vous la page numéro 10, vous les notes de cours. Donc, on a un consortium bancaire, متكون من deux banques, A et B. On a un engagement de garantie donné de A vers B, prime 100 millions. Donc, il sera demandé de comptabiliser les opérations de le consortium chez la chef de file et chez la participante. On a deux hypothèses. L'hypothèse l'oulana est que le client يخلص normalement l'échéance بتاعه. Et l'hypothèse الثانية هي كون الكليون ما يخلصش l'hypothèse نتاعو. علاش؟ عملنا l'hypothèse الثانية باش نوريكم le traitement comptable de la garantie نتاع 100 مليون هذيك وقت اللي عندكم ان impayé. Remarque صغيرة بربي في الاكزامان ديما قراو لينونسي مليح وشوفوا شنو طالبين منكم اسكو لازم تعديو les écritures chez la participante ولا chez la chef de file. علاش؟ على خاطر فهم برشا عباد يغلطوا وديما ديريكت يمشيو يعديو لي زيكريتور شي لا شيف دو فيل وبعديك ما ياخذوش النوت نتاعهم. دونك نبداو تو في الكوريكسيون نتاع الكا براتيك وهوني باش نعطيوكم اون ميثود اللي بقدرة ربي ما عمركم ما تغلطوا بها. تبداو دون ان كونسورسيوم بانكير، اول حاجه تعملوها تنساو اللي نتوما فوزيت دون ان كونسورسيوم وكال جروب تاع البنوك هذوكم تتخيلوهم كايني بنكه واحده باش تتعامل مع سي الكليون اكس. هذا البنكه الوهميه هذا باش نعملوا لها الفليش كرونولوجيك نتاع الكريدي هذا ونبداو نعمروا فيها بالدات. اول دات تعرضنا في لينونسي هي le 34 ان صار ان ديبلوكاج دو 50% du montant du principal اللي هي 500 مليون. ثاني دات اللي تعرضنا هي le 36 ان وهي صار فيها ديبلوكاج قيمة زادة 50% اللي تمثل 500 مليون. لا troisième date اللي تعرضنا هي le 39 ان واللي هي الدات دي في c'est-à-dire la date à partir de laquelle les intérêts يبداو يتحسبوا. بعديك الدات اللي تعرضنا هي le 39 n plus 1, c'est-à-dire la date de la première échéance, sachant que le client laisse un principal de 200 000 et des intérêts de 100 000. لكن ما ننساوش اللي chaque 31/12 n, on doit rattacher les intérêts courus non échus pour chaque exercice. Donc هوني pour n عندنا 3 أشهر مشي من le 39 n حتى le 31/12 n, donc نعملو 100 000 fois 3 douzièmes اللي هي تعطينا 25 000. Et concernant l'exercice n plus 1, on a 100 000 fois 9 douzièmes égale à 75 000. Une fois qu'on a le flèche, كل شيء يولي سهل. ما بقالكم كان تاخذوا les pourcentages de quote-part de trésorerie de chaque banque وتشدوا تضربوهم في كل مونطون عندكم في الفليش. والحكاية هذه تنجموا تشوفوها اترافير الكتيبة اللي أنا كاتبها بالأحمر. دونك الديبلوكاج الأولاني اللي هو ب 500 مليون فما 60% باش تعطيهم A معناتها A باش تعطي 300 مليون فما 40% باش تعطيهم B اللي هي قيمتهم 200 مليون. كيف في ال 36 ان دوزيام ديبلوكاج ال 500 مليون باش تجي 300 مليون من عند A و 200 مليون من عند B. Mais concernant les intérêts courus non échus نتاع l'exercice 1 فما 60% باش يمشيو لل A و 40% باش يمشيو لل B. كيف les intérêts courus non échus نتاع n plus 1. كيف زاد وقت البايمون تاع les échéances le principal فما 60% باش تمشي للأ اللي هي 120 مليون وفما 40% باش تمشي للبي اللي هي 80 مليون. تو ما بقالكم كان تعملوا اون فليش كرونولوجيك بور شاكون دي بانك وماذا بيا كان تمشيو للباج نيميرو 11. كيف ما تنجموا تشوفوا لي مونطون اللي لقيناهم في الفليش كرونولوجيك الاولانيه هما اللي باش نستعملوهم باش نعمروا لي فليش كرونولوجيك دو شاكون دي بانك. تولي الحكايه سهله على الاخر. مربي جانسيست على الدات دو سيناتور دو كونترا ديما حاولوا حطوها اون فالور على خاطر الدات دو سيناتور دو كونترا هي الدات اللي باش يصير فيها الكونتابيليزاسيون تاع لونجاجمون اور بيلون وبرشا دي ستوديون ينساوها.
توا نطلب منكم باش تغزروا مليح لي دو فليش كرونولوجيك نتاع البارتيسيبونت نتاع شيف دو فيل. خذوا الوقت باش تفهموهم. كونسيرنون الفليش كرونولوجيك نتاع شيف دو فيل نحب نعطيكم مساحة. كل ما عندكم une opération de flux de trésorerie حاولوا ظاهروا les montants à payer par les autres banques avec une autre couleur. كيما انا هوني عملت بالاحمر. علاش؟ خاطر ما لازمناش نساو اللي شيف دو فيل elle va jouer le rôle d'intermédiaire زادا à part de verser ولا d'encaisser les montants اللي تابعينها. توا نخليكم تقراو الكوريكسيون تاع l'hypothèse 1 que ce soit la comptabilisation chez la chef de file ou chez la participante. Je n'ai pas de remarque à faire علاش؟ على خاطر الكوريكسيون واضحة بالكدا. توا نتعداو للhypothèse numéro 2. شنو يصير بارابور لك الجارونتي نتاع 100 مليون كان سي الكليون ما يخلصش la première échéance نتاعو. Il faut comprendre que le garantie نتاع 100 مليون هذيك c'est une garantie على le montant du principal. معناتها 100 مليون هذيك en soi elle représente 10% du montant du principal. كان الكليون ما يخلص حتى échéance الشيف دو فيل elle aura à payer la totalité نتاع 100 000 دينار للبنك بي. السؤال اللي نجمو نطرحوه توا هو كان الكليون يخلص لي جيشيونس الكل مريقلين اما يجي في ايشيونس بركه ما يخلصش. كي نقولوا احنا ايشيونس معناتها المونطون دو برينسيبال نتاعها هوني 200 000 دينار. Dans ce cas, A, elle devra couvrir B pour le montant à 200 000 dinars fois 10%. Elle est هوني 20 000. Laquelle 20 000 هذيك c'est une partie des 100 000 اللي A elle a garanti B فيهم. الميساج اللي حبيت نعديه هوني هو كونه الجارونتي 200 000 دينار هذيك لازمها تتقسم على لي زيشيونس الكل. كل ايشيونس ما تخلصش لازمها تعطي للبي 20 000 دينار حتى كشي اللي نخلطوا ل 100 مليون. تعداو توا ليزيكريتور دو كونتابيليزاسيون دو ليبوتيز نيميرو 2 chez la participante. Donc les écritures الكلهم يقعدوا نفسهم كيما ليبوتيز نيميرو 1 sauf l'écriture نتاع l'encaissement اللي تلقاوها في الباج نيميرو 13 هي اللي ما لازمهاش تتعدى هوني. مي او كونترير شنو باش نعديو؟ on va اولا actionner l'engagement hors bilan de garantie reçu قيمة 20 000 دينار. ومن بعديك on va constater l'encaissement des 20 000 dinars اللي جاو للبي de la part de A. Donc هيك علاش هوني on va débiter nostri 20 000 باش نطيحوا من الكريونس اللي عندنا envers le client بقيمة 20 000 دينار. توا نتعداو للكونتابيليزاسيون دو ليبوتيز نيميرو 2 chez la chef de file. كتنجمو تاخدو معايا الباج نيميرو 18 نتاع لي نوت دو كور. لي زيكريتور كونتابل الكل يقعدو كيف كيما ليبوتيز نيميرو 1 sauf que l'écriture نتاع l'encaissement اللي موجودة في الباج نيميرو 16 ما لازمهاش تتعدى. دونك شنو باش يصير هوني؟ on va actionner l'engagement hors bilan donné نتاع الجارونتي بقيمة 20 000 دينار et A va rembourser B بقيمة 20 000 دينار. هيك علاش هوني on crédite le compte لوري بقيمة 20 000 دينار et on débite le compte créance client بقيمة 20 000 دينار. نبقى لي تو كان باش نقول لكم كان عندكم دي كيستيون تنجموا تحطوهم سو فورم دو كومونتير وان شاء الله نشوفوا بعضنا في دي فيديو اخرين.